बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक बात तो मैं ये कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मिनी वर्ल्ड कप यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस वक्त जितनी गुफ्तगू हो रही है ये होती रहेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद हो जाएगी, भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलकर चला जाएगा, तो जनाब शायद ये बहस ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद दिनों में होप कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर देगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट पाकिस्तान ही है। और जिस तरह बात की जा रही है कि एक दो तीन जनाब ऑप्शंस मौजूद हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड हो रही है और हर रोज़ कोई नई बात करी जा रही है और होती रहेगी ये गुफ्तगू, होती रहेगी ये बातचीत। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस मिनी वर्ल्ड कप को 2017 के बाद मुनक्किद कराने का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया, तो इसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला और एक ऐसे मौके पर जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने होस्ट करना था, लेकिन भारत ने अपनी हट धर्मी की वजह से पाकिस्तान आकर खेलने से मना किया और हाइब्रिड मॉडल पर ये एशिया कप मुनक्किद हुआ। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये मिनी वर्ल्ड कप जो कि आइंदा साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनक्किद होना है, इसको लेकर बड़ी गुफ्तगू की जा रही है कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। अगर मुकम्मल तौर पर हुई भी तो भारत अपने मैच खेलने के लिए नहीं आएगा। और अब एक नया ऑप्शन ये है कि जी भारत आएगा, मैच खेलेगा और सेम डे वो वापस भारत जाकर दिल्ली या चंडीगढ़ में जो है वो रेस्ट करेगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई है, बोर्ड मीटिंग हुई है, जहाँ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं काफ़ी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी मसरूफ़ हैं और बैक वक्त कई कामों में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन दी है उसके हवाले से तो यही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बताया कि इस प्रेजेंटेशन में जो पाकिस्तान के 3 क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची एंड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहाँ फिलहाल ये काम रुक जाएगा क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेलना है। पहले 2 टेस्ट मैच जो है मुल्तान में हुआ। भाई तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस मिनी वर्ल्ड कप का कोई मैच जो है वो मुल्तान में शेड्यूल नहीं है। मुल्तान जिसमें 2 टेस्ट मैचों की मेज़बानी की पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दोनों फैसला कुन मैच में रहे। मुल्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की, ये वनडे टूर्नामेंट है, उसके तमाम मैचों को मुल्तान होस्ट करेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान के 3 स्टेडियम पिंडी, लाहौर एंड कराची में मुनक्किद होंगे। अपग्रेडेशन के काम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक वक्त कुछ दिन पहले पाकिस्तान आया था, उसने तीनों स्टेडियम के जायज़ा लेने के बाद जो है वो रिपोर्ट पेश की। ऑफिशियली उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन बहरहाल अब तक इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और इस तरह की गुफ्तगू जिस तरह मैंने आपको कहा कि होती रहेगी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का पहला बॉल नहीं गिर जाता। 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। 2017 में आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में मुनक्किद हुई थी, जहां लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में भारत की MS धोनी की टीम को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। बहुत बदलाव आ चुका है इस दौरान। 7 साल के अरसे में सरफराज कप्तान नहीं रहे, MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर चले गए, तो बहरहाल नए खिलाड़ियों के साथ अब मुकाबले की फ़िज़ा है। और करियर के इख्तितामी दिनों में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, और क्या अपने करियर के इख्तितामी दिनों में रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान आकर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान के शायकीन विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलता हुआ पाकिस्तान के मैदानों पर देखेंगे। जो इब्तदाई खाका है इस टूर्नामेंट का, उसके मुताबिक तो भारत जिस ग्रुप में है उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, और पाकिस्तान और भारत का जो इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज गेम है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर ही में मुनक्किद होना है। और भारत के तमाम मैचेस जो हैं वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर ही में रखे गए हैं ताकि भारत की टीम को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े।
تو اب تک جو اطلاعات ہیں اور جس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے وہ تو میں اپنی پرانی ویلاگس میں بھی یہی بات کرتا رہا ہوں کہ جتنی بھی بات ہو جائے کہ جی ہائیبریڈ ماڈل پر یہ ٹورنامنٹ ہوگا، جناب بھارت اپنے میچ پاکستان میں نہیں کھیلے گا، کسی دوسرے ملک میں کھیلے گا، UAE میں کھیلے گا، شری لنکا میں کھیلے گا، ہر ویڈیو میں ایک نئی گفتگو ہو رہی ہے. بٹ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے پاس اب اس چیز کو انویل کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ٹورنامنٹ کا میزبان پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا. اور جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اسٹینڈرڈ پروسیجر رول ہیں اس کے مطابق مہینہ 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کراچی، پنڈی اینڈ قذافی اسٹیڈیم لاہور کا گراؤنڈ جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنا ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس سطح پر کام ہو رہا ہے پنڈی، کراچی اینڈ لاہور میں، ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپ گریڈیشن کا کام ہو جائے. اگر گراؤنڈ جو ہے وہ اس قابل ہو، گراؤنڈ میں تو میچ ہونے نا، بنیادی طور پر تو بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور بلڈنگ کی اگر فرض کریں کہ 3 جو ہے وہ منزلوں پہ کام ہو رہا ہے اور 2 منزلیں بن جاتی ہیں، ایک منزل جو ہے اس کے اوپر کام جاری رہتا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا اور ٹورنامنٹ کرا دیا جائے گا، کیونکہ ٹیموں نے تو گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم قذافی اسٹیڈیم لاہور کی بات کریں، اس کے جو عقبی دروازہ تھا، جو اس کا فرنٹ تھا، اس کے 2 انکلوجر توڑے گئے ہیں جہاں پر دونوں ٹیموں کے ڈریسنگ روم ہیں. ہوپ فلی کہ وہ بن جائیں گے. پھر جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نسیم الغنی اور اقبال قاسم انکلوجر کو توڑا گیا ہے وہ بالکل سامنے ہے، اس کا مین بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر VIP اسٹینڈ بننے ہیں. اور پنڈی میں کراچی اور لاہور کے مقابلے میں اتنا جو ہے زیادہ کام نہیں ہوگا. تو صورتحال یہی ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا ہوسٹ تھا، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا ہوسٹ ہے اور پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا ہوسٹ رہے گا. اور ٹورنامنٹ مکمل طور پر پاکستان میں منعقد ہوگا اور بھارت کی ٹیم کھیلنے کے لیے بھی پاکستان آئے گی. اور ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے 2 دن کی 15 اور 16 تاریخ کو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، جہاں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب آئے اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو کی. اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے اور کرکٹ سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بار پھر امید کی جا رہی ہے کہ بات چیت کی شروعات ہوگی. جے شنکر اپنے وقت کے ساتھ پاکستان آئے تھے، پاکستان کی میزبانی کی انہوں نے بڑی تعریف کی تھی اور پاکستان بھارت کی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے 2016 کا ICC T20 ورلڈ کپ ہو، چاہے 2023 کا 50 اوور کا ورلڈ کپ ہو، پاکستان نے اپنی ٹیم کو بھیجا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا جو پروٹوکول تھا پاکستان نے اس کو جناب رسپیکٹ دی. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بائی لیٹرل سیریز کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکا ہے کہ جی یہ 2 ملکوں کا آپسی معاملہ ہے، اگر 2 ملک کھیلنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کھیلنا چاہیں تو وہ کچھ یہاں پر کر نہیں سکتا. اب یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ چل رہی ہے اور اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ تیسرا اس کا ٹورنامنٹ ہے اور تیسرے ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ ہوا ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ہے، اگر پاکستان کے بھارت میں بائی لیٹرل سیریز نہیں ہوتی تو دونوں ملکوں کو اپنی جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ آسٹریلیا، انڈیا یا ساؤتھ افریقہ یہاں پر کھیلنی چاہیے تاکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ایک دوسرے کے مد مقابلہ آئیں، کھیلیں اور مقابلے کی جو فضا ہے وہ یہاں پر موجود رہے. بہرحال ایک بار پھر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو بھائی آفیشلی ابھی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. یہ ساری اسپیکولیشن ہے کہ جی 3 آپشنز موجود ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان اپنے میچ پاکستان میں کھیلے، باقی ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیل لیں، بھارت کی ٹیم جو ہے وہ شری لنکا یا پھر دبئی میں کھیل لے، اور اس کے بعد یہ آپشن بھی آ رہا ہے کہ جی بھارت کی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے میچ پاکستان میں کھیلے اور پھر واپس چلی جائے وہ. تو بہرحال یہ سب کچھ گفتگو ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بجٹ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس تناظر میں اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ اکتوبر جو ہے وہ بالکل اپنے اینڈ کے اوپر ہے اور نومبر ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد دسمبر اینڈ جنوری. اور جنوری میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان تینوں اسٹیڈیمز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا. ان کے چیف کیوریٹر آئیں گے، وہ پچز کو دیکھیں گے، وہ اپنی
ग्राउंड ब्रांडिंग करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के SOPs में स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल का हिस्सा हैं। तो हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से जो काम चल रहा है उस बारे में आगाही दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और इत्तला तो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस 8 टीमों के मिनी वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है, कौन सी टीम ने कहाँ जाकर खेलना है। पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो हैं वो कराची, पिंडी एंड लाहौर में खेलने हैं। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज गेम, जिस तरह मैंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर ही में होना है। तो न सिर्फ भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की आएगी, ये मेरा मानना है, बल्कि भारत के जो सहाफ़ी हैं वो भी पाकिस्तान के लिए सफ़र करेंगे। जिस तरह अभी 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस हुई, भारत के सहाफ़ी आए, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो जनाब राउंड द कॉर्नर हैं। और आने वाले दिन इस तनाजुर में इन खबरों को, इन स्पेकुलेशंस को, इस तमाम बहस को ख़त्म कर देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। तो आने वाले दिन जो है वो इस बात का खुलासा कर देंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होना थी, होगी, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी। भारत की टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपकी राय का जनाब इंतजार रहेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।